Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've all been there, haven't we? It's pouring rain, maybe 5 p.m., you open up that ride-hailing app and boom, 2.5x surge. That price jumps out. And immediately you just get that feeling, right? Like you're being exploited somehow. Yeah, it feels predatory almost. And that public feeling, that outrage, it's actually had real consequences. Absolutely. You've got cities like Honolulu, New Delhi, Singapore. Yeah. They've outright banned or at least capped surge pricing. Right. And even Didi, the big player in China, they actually stopped using dynamic pricing for a while, went back to these, long digital queues. Really inefficient. It's this huge tension, isn't it? Because economically speaking, dynamic pricing seems like the efficient answer. Matching supply and demand. Textbook stuff. But it just feels wrong to so many people. It feels unfair. Exactly. So we really wanted to dig past that feeling and see what the actual data says. And today, we're looking at a really rigorous analysis of this whole debate. Yeah, this was published in Econometrica, which, is a top-tier journal, an FT 50 journal. Really serious work on this. The author is Juan Camilo Castillo. He's in the economics department at the University of Pennsylvania. And he built this whole empirical study, basically, to quantify these welfare effects. To figure out who actually benefits from surge pricing, who loses out, and importantly, why. And look, if you happen to be just starting out on your own research journey, we really, really encourage you to take the time to read this article. It's thoughtfully done, rigorously peer-reviewed. The link's right there in the show notes. It's worth your time. So our goal here is just to walk you through the core pieces of his work. The theory he developed, the data, the methods he used, which are pretty clever, and of course the results, which are, they're quite surprising. Okay, so the main goal, fundamentally, is pretty straightforward. Let's compare dynamic surge pricing to the alternative. What if the platform just used a single fixed price all the time, a uniform price? And then measure the impact, right? On riders, on drivers, and on the platform itself. Who wins, who loses? Exactly, welfare effects. Okay, so why is this so complicated? Why can't we just draw a simple supply and demand graph like in Econ 101? What's different about ride hailing? Well, the market isn't static. That's the key thing. It's incredibly dynamic. It changes minute by minute, block by block. You get a demand spike in one little neighborhood for maybe 15 minutes. Then drivers rush over there, supply shifts. It's constantly moving. So you need something more complex. Right. You need what he calls an empirical model of spatial equilibrium. Think of it like a simulation that understands how people and cars move around in space and time in response to prices and demand. Okay, so Castillo had to build this complex simulation engine. Yeah. And you mentioned it has sort of 3 core moving parts that need to work together. That's right. 3 main components he had to model very carefully. First, there's demand. The riders. Yeah. And they make 2 kinds of decisions. There's a long-run decision, like, should I even bother opening the app right now based on what I expect the prices and weights to be? And then there's the short-run decision. Okay, I've opened the app, I see the price, I see the estimated pickup time. Do I actually hit request? And price really hits that short-run choice hard. Makes sense. What's the second piece? Second is supply. The drivers, they also have a long-run choice, deciding when to start their shift, when to stop for the day. Right. But their really critical short-run decision is where to drive when they don't have a passenger. Are they repositioning, chasing a surge zone they see on the map? That movement is key. Okay, demand, supply. And the third piece, you said this was kind of the innovation. Yeah, this is really crucial. Maybe sets this paper apart. Modeling the matching technology in detail. What does that mean exactly? It's about how the platform actually pairs a rider with a nearby driver. It sounds simple, but it's not perfect. There are what we call search and matching frictions. Frictions, like things going wrong. Sort of. It determines how long the rider has to wait for their car to show up. And, just as importantly, how long the driver sits idle, unpaid, waiting for their next trip request. Or how long they spend driving to the pickup. Okay. So wait times for riders, idle times for drivers. Got it. So putting those 3 pieces together, rider demand choices, driver supply and movement, and these detailed matching frictions, that's what lets him simulate the whole market. And then he can run experiments in the simulation. Like, okay, what if we turned off surge pricing and just use one flat rate? Exactly. But building the engine is only half the battle. You need fuel data, and you need a really smart way to figure out cause and effect. That's the methodology part. So the data came from Uber in Houston.
Right. Spring 2017. Why Houston? Houston was uniquely useful at that specific time because Uber was basically the only major ride-hailing platform operating there then. Lyft hadn't returned yet. So it was like a little monopoly laboratory. No competition muddying the waters. Pretty much. A cleaner environment to isolate just the effects of Uber's pricing policies. And the data itself was incredibly detailed, wasn't it? Amazingly so. They aggregated everything into 2-minute chunks. And spatially, they divided a central area of Houston, about 1.3 times the size of DC, into over 1,600 tiny hexagons, each one only about 400 meters across. Wow. So you can see these tiny super local flare-ups of demand or supply shortages that surge pricing is supposedly designed to fix. Precisely. That granularity is essential. Okay, but here's the tricky part for any researcher, especially someone new. How do you know if people are requesting fewer rides because the price went up, or just because demand was already crazy high, making the wait time unbearable anyway? The price change isn't random. Exactly. That's the core identification problem. Price is endogenous. It changes because of demand shock. So just correlating price changes with rider behavior doesn't tell you the true causal effect of the price itself. So how did Castillo solve this? How do you get that clean, almost experimental measure of how riders react just to the price number they see? This is a really clever part, the methodological trick. He exploited the fact that the surge multiplier shown to the rider is rounded. Rounded. Yeah. The algorithm calculates some continuous recommended multiplier, say 1.52. Or maybe 1.48, but what you, the rider, see on the app is rounded to the nearest tenth. So in both those cases, you'd probably see 1.5. Okay. But sometimes that rounding makes a difference. Maybe the underlying number is 1.54, you see 1.5. But if it's 1.56, you see 1.6. I see. So you could have two almost identical situations, maybe right next to each other, very similar underlying demand, but one person sees a 1.5 multiplier and the other sees 1.6, purely because of how that rounding fell. Exactly. That tiny difference in the displayed price, caused only by the arbitrary rounding rule, is effectively random. It's not correlated with those hidden demand factors. So that gives them a clean comparison, like a mini experiment happening constantly. Precisely. It's exogenous variation. It lets him isolate the true short-run demand elasticity, how much riders really react just to the price number itself, holding everything else constant. That's really smart. Turning a technical detail into a research tool. Now, that works for the short-run request or not decision. But what about those long-run choices? Like drivers deciding whether to even work that week. You couldn't use rounding for that, right? No, that rounding variation is too quick, too transient. For the long-run supply decisions, drivers entering or exiting the market, and also long-run demand expectations, he couldn't estimate those directly with this trick. So what did he do? He had to calibrate those parts of the model. He basically borrowed estimates for long-run supply and demand elasticities from other reliable studies. Things like experiments Uber had run elsewhere, or other academic work measuring how drivers respond to earnings over longer periods. Okay, so short-run response is estimated ingeniously using rounding, long-run, calibrated from other work. Makes sense. Right, so now we have the model, we have the parameters estimated or calibrated, we can finally run the simulation and compare surge pricing to uniform pricing. Let's get to it. The results. Because this is where things get really interesting and, frankly, counterintuitive compared to the public narrative. What's the headline finding? Is surge pricing efficient overall? Yes. The headline number confirms the basic economic intuition. Surge pricing does increase total welfare. The combined benefit to riders, drivers, and the platform is higher with surge pricing than with the best possible uniform price. How much higher? It increases total welfare by about 2.15% of the platform's gross revenue, which works out to roughly 25 cents of extra value created per trip on average. Okay, so the overall pie gets bigger. That sounds good. Yeah. But who gets the bigger slices? This is the crucial part, isn't it? It absolutely is. And this is where the results are starkly asymmetric. The gains are not shared equally at all. Go on. The vast majority of that welfare gain goes to the riders. Their surplus, their benefit, increases by a pretty substantial 3.57% of gross revenue compared to the uniform pricing world. Wait, hang on. The riders, the ones who feel price gouged, they're the biggest winners by far. By far. That's what the analysis shows. So, Yeah. if the total pie grew by 2.15%,
but riders gained 3.57%. That means someone else must be worse off, right? The math has to add up. Exactly. The model finds that driver surplus actually decreases under surge pricing by almost 1%, 0.98% of gross revenue. Drivers lose out. And interestingly, the platform's profit also takes a small hit compared to the optimal uniform price scenario. It decreases by about 0.5%, 0.50% of gross revenue. Okay, this is fascinating. Riders win big, drivers lose. And the platform, Uber in this case, also sees slightly lower immediate profits than it could with a different pricing scheme. Yeah. Why would Uber choose a system that hurts its drivers and slightly lowers its own current profit? That seems odd. Well, the interpretation Castillo offers, based on how platforms often behave, is that Uber isn't just maximizing today's profit, they're likely optimizing for something like long-term market share or shareholder value. And that value is heavily influenced by keeping riders happy and using the platform. So the model suggests they're willing to sacrifice some immediate profit and even risk driver dissatisfaction to generate that large increase in rider surplus, presumably for long-term growth and retention. That makes strategic sense for a platform business. Okay, but let's drill down on the core finding. Riders gain massively, drivers lose. Why? What are the mechanisms driving that huge difference? The paper breaks it down into basically three main reasons, and they tie back neatly to those model components we talked about earlier. Okay, what's reason number one? First is simply time savings. Surge pricing works fast to reduce those local imbalances between supply and demand. Right. This means riders generally get picked up faster. That saves them time. But it also means drivers spend less time idling between trips or driving long distances to the next pickup. They save time too. In fact, the model shows drivers actually save slightly more minutes per trip on average than riders do. But wait, if drivers save more time, why do they end up losing overall? That seems contradictory. That leads directly to the second and maybe most important reason, the difference in the value of time. How much that saved time is worth in dollar terms. Exactly. Even though drivers might save a few more minutes, the value riders place on their own time is vastly higher. Castillo estimates the average rider's value of time at around $2.25 per minute. Very high. Think busy professionals, people trying to get somewhere important. Okay. And the driver's value of time. It's essentially their opportunity cost, which is tied to their earnings. After expenses, their effective hourly wage during this period wasn't much above minimum wage, so their value per minute is much, much lower than the riders. So saving 5 minutes for a rider is worth a lot more in dollar terms than saving, say, 6 minutes for a driver. Precisely. That huge difference in the value of time means the rider surplus balloons from even small time savings, while the driver surplus gains from time savings are much more modest in dollar terms. Okay, that makes sense. Time savings and the value of time. What's the third factor? The third factor is allocative efficiency. When drivers are scarce and prices surge, the system naturally allocates those few available rides to the riders who are willing to pay the most. The ones who value the trip most highly at that moment. Right. This clearly increases overall rider welfare because the ride goes to the person who derives the most benefit. But, and this is key, drivers don't benefit from this allocation in the same way. Why not? Because when a driver sees a surge trip request, they typically see the multiplier and how far away the rider is, but they don't see the destination or how much the rider is ultimately paying until after they accept. The information asymmetry. The driver doesn't know if it's a short, valuable trip or a long slog until they're committed. Exactly. So surge pricing is great at allocating the scarce resource, the ride, to the highest valuing buyer, but it's not effective at allocating it to the potentially highest valuing seller, the driver who might prefer certain trips, because the seller lacks that crucial information up front. That's a really important nuance. Okay, so surge pricing seems efficient, saves valuable time, allocates well to riders, but it still feels like the prices aren't always surging that high. The average multiplier you found was only 1.149. If it's so good, why not use it more aggressively? That ties back to those matching frictions again, and it leads to a really counterintuitive finding about the alternative, the uniform price. What's that? If the platform did use a single uniform price, the optimal uniform price would actually need to be higher than the current average surge price. The study estimates the best uniform multiplier would be 1.174. Higher. Why would the optimal flat rate be higher than the average surge rate? To avoid system collapse due to matching failures, if you kept prices low all the time with a uniform rate, during peak demand periods, you'd have way too many riders requesting too few drivers.
drivers would waste enormous amounts of time chasing pickups that get canceled, or driving long distances for short trips, what the author called wild goose chases. These matching failures hurt everyone. Riders wait forever, drivers waste time and fuel, the platform looks unreliable. So to prevent that breakdown under uniform pricing, you'd have to set the price high all the time just to manage demand during those peak moments. Exactly. Surge pricing avoids this because it can keep prices low most of the time and then spike them only when and where needed to prevent those matching failures and clear the market efficiently. It allows for a lower average price overall. That makes sense. Okay, we've talked about averages, average rider, average driver. Yeah. But people are different. Does the impact vary across different groups? Heterogeneity. Oh, absolutely. It matters quite a bit. Let's start with riders. Okay. Perhaps surprisingly, the analysis finds that riders across all income levels benefit from surge pricing compared to the optimal uniform price. But the biggest winners in percentage terms, it's actually the low-income riders. Really? Why them? Because they are the most sensitive to the overall price level. The fact that surge pricing allows for a lower average price is a huge benefit to them, outweighing the occasional high surge they might face. Interesting. What about high-income riders? They benefit too, mainly from the time savings. But reflecting their very high value of time, the model suggests they'd actually be willing to pay even higher prices if it guaranteed even shorter wait times and greater reliability. They value time over money more. Okay. Now the drivers. We know they lose on average. Is that loss spread evenly? No, definitely not. The pain is concentrated. The drivers hurt the most are the full-time drivers. The ones who rely on this for their main income. Exactly. And particularly the study notes, female full-time drivers seem to be disproportionately affected. Why? Because full-timers often work longer hours, including shifts during off-peak times. Think midday on a weekday. When surge is rare. Right. During those times, they get very little benefit from occasional surges, but they do feel the impact of the lower average base fares that surge pricing enables overall. Their earnings potential during those non-surge hours is compressed. So the system kind of pushes drivers towards only working the peak surge hours. It definitely changes the economics. Part-time drivers, especially those who strategically target the high surge periods like weekend nights, event rushes, maybe early morning airport runs, they fare much better. They might be close to indifferent or could even benefit slightly because they capture the upside of surge without suffering as much from the lower base. During off-peak times, they don't work. So the strategy for a driver really shifts under this system. You have to chase the surge. It seems that way based on this analysis. Okay, so let's try to wrap this up. The big picture seems to be surge pricing, despite the public perception, is economically efficient overall. It creates more value. Yes, primarily by saving riders a lot of very valuable time and allocating rides effectively, preventing those matching meltdowns. But that efficiency comes at a cost. The benefits flow overwhelmingly to riders, while average driver earnings take a hit. And even the platform might forego some immediate profit for longer-term goals. That's the core trade-off identified here. And we should remember the context, right? This was Houston 2017, a monopoly market, relatively low density, not great public transit. Applying these exact numbers elsewhere needs care. Absolutely. External validity is always a question. How this plays out in, say, New York City with multiple competing apps and subways everywhere could be different. But maybe the biggest takeaway, especially for listeners thinking about research in these areas, this paper really highlights something important compared to some earlier studies that maybe found more win-win outcomes. Right. And the key difference seems to be Castillo's incredibly detailed modeling of those matching frictions. The waiting times, the idle times, the potential for failed pickups. That seems to be the crucial ingredient here. It suggests that in these modern digital platform markets, it's not just about simple supply and demand elasticity anymore. The real action, the determinant of who wins and loses, might lie in the nitty-gritty technical details of the network itself. How well does the platform actually connect people in real time? Those frictions seem paramount. It really elevates the importance of understanding the operational side, the technology of the market. And it leaves us with a really interesting final thought, doesn't it? What's that? Well, platforms like Uber are now experimenting in some places with showing drivers the trip destination before they accept. Giving them more information. Exactly. If drivers could see the destination and maybe the fare before accepting a surge trip, would that allow surge pricing to also allocate trips to the drivers who value them most? Could that information finally help balance out these asymmetric welfare effects we've been talking about?
Could it make surge pricing benefit both sides more evenly? It's a fascinating possibility, something to keep an eye on as these platforms continue to tweak their designs. It shows how subtle changes in information and matching can potentially have really significant consequences for everyone involved. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা ভাবুন তো একবার, এমন একটা সিস্টেম যেটা বাজারের চাহিদা যোগান মেলাতে নিজে নিজেই দাম বাড়ায় কমায়, কিন্তু যাদের সুবিধার জন্য এই আয়োজন সেই যাত্রী আর চালক দুজনই দেখে এটা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ করছেন। ঠিক, এমনকি বড় বড় শহর ধরুন নিউ দিল্লি বা সিঙ্গাপুর তারাও এটা বন্ধ করে দিয়েছে বা অনেক নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছে। তো প্রশ্নটা হচ্ছে, এই যে সার্জ প্রাইসিং, এটা কি আসলেই সবার জন্য খারাপ, নাকি এর ভেতরে অন্য কোনো গল্প আছে? এই জটিল প্রশ্নটারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন হুয়ান ক্যামিলো কাস্টিলো। উনি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে আছেন। ও আচ্ছা। আর তার এই কাজটা এই গবেষণাটা বেরিয়েছে ইকোনোমেট্রিকা জার্নালে। ইকোনোমেট্রিকা, এটা তো অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা জার্নাল অর্থনীতির জগতে। একদম। ফিনান্সিয়াল টাইমস যে সেরা 50টা জার্নালের লিস্ট করে FT50, এটা তার মধ্যে পড়ে। বুঝতেই পারছেন কি লেভেলের কাজ। ঠিক তাই। তো আজকের আলোচনাটা আমরা এই অসাধারণ গবেষণাটার উপর ভিত্তি করেই করব। চেষ্টা করব সহজ করে বুঝতে যে এই রাইড হেলিং অ্যাপগুলোর সার্চ প্রাইসিং থেকে আসলে কারা লাভ পাচ্ছে, কারা পাচ্ছে না, আর কেন পাচ্ছে বা পাচ্ছে না। বিশেষ করে যারা নিজেরা গবেষণা শুরু করতে চাইছেন বা একাডেমিক রিসার্চে নতুন, তাদের জন্য এটা খুব কাজের হতে পারে। কিভাবে? আমরা দেখব কিভাবে একটা বাস্তব সমস্যাকে প্রথমে থিওরির কাঠামোয় ফেলা হয়, তারপর ডেটা কিভাবে জোগাড় করা হয়, কিভাবে সেটাকে সংশ্লেষণ করা হয়, আর কি পদ্ধতি ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। হ্যাঁ, পুরো রিসার্চ প্রসেসটা বোঝা যাবে। কাস্টিলোর এই পেপারটা কিন্তু এর একটা দারুণ উদাহরণ। আর একটা অনুরোধ থাকলো, আলোচনাটা শোনার পর যদি ইন্টারেস্ট লাগে প্লিজ সময় করে মূল পেপারটা পড়ে দেখবেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকবে। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, এই ধরনের ভালো কাজগুলো পড়াটা দরকারি। অবশ্যই। চলুন তাহলে শুরু করি আজকের আলোচনা। আচ্ছা, এই সার্জ প্রাইসিং নিয়ে মূল ঝামেলাটা কোথায়? একদল বলছে এটা নাকি বাজারকে ঠিকঠাক চলতে সাহায্য করে। হ্যাঁ, চাহিদা বাড়লে দাম বাড়াও, চালক আসবে, চাহিদা কমলে দাম কমাও, যাত্রী আসবে, সিম্পল। কিন্তু আরেক দল বলছে এটা তো স্রেফ মজবুরির সুযোগ নেওয়া, যখন দরকার তখন গলা কাটার মতো ভাড়া চেয়ে বসে, প্রাইস গজলিং যাকে বলে। এমনকি ড্রাইভাররাও অনেকে বলছেন এতে তাদের নাকি আয় কমে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি বলুন তো, বেশ গোলমেলে। এখানেই কাস্টিল্লোর কাজটা আসছে। উনি ঠিক এই জায়গাটাতেই আলো ফেলতে চেয়েছেন। উনি দুটো সিনারিও তুলনা করেছেন। কি কি? এক হলো এই সার্চ প্রাইসিং, যেখানে ভাড়াটা ডিমান্ড সাপ্লাই অনুযায়ী বদলাচ্ছে। আর দুই, যদি সার্চ প্রাইসিং না থেকে একটা ফিক্সড বা ইউনিফর্ম ভাড়া থাকতো, সবসময় সব জায়গায় একই গুণিতক বা মাল্টিপ্লায়ার। আচ্ছা, এই দুটোর মধ্যে তুলনা করে উনি দেখছেন যাত্রী, চালক আর প্ল্যাটফর্ম ধরুন উবার, এই তিন পক্ষের কার লাভ হচ্ছে, কার ক্ষতি হচ্ছে সার্চ প্রাইসিং থাকার ফলে। কিন্তু এটা মাপবে কি করে? বাস্তবে তো আর দুটো সিস্টেম একসাথেই চালানো যায় না। ঠিক, এখানেই একটা ভালো গবেষণা পদ্ধতির দরকার, আর সেখানেই আসছে ইকোনমিক মডেল। মডেল অঙ্ক? হ্যাঁ, একটা গাণিতিক কাঠামো। কাস্টিলো একটা বিশেষ ধরনের মডেল বানিয়েছেন, স্পেশাল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল। স্পেশাল ইকুইলিব্রিয়াম কি এটা? সহজ করে বললে এটা পুরো রাইড হেইলিং বাজারটার একটা ছোটখাটো কিন্তু বাস্তবসম্মত প্রতিচ্ছবি, কম্পিউটারে তৈরি করা। ইন্টারেস্টিং। এই মডেলে বাজারে তিনটে মেইন প্লেয়ারকে ধরা হয়েছে। এক, চাহিদা, যাত্রীরা কখন অ্যাপ খুলছেন, ভাড়া বা ওয়েটিং টাইম দেখে রাইড নেবেন কিনা। আচ্ছা। দুই, যোগান, চালকরা কখন কোথায় কাজ করবেন, কখন লগ অফ করবেন, এই সিদ্ধান্তগুলো যা মূলত আয়ের ওপর নির্ভর করে। আর 3 নম্বর এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো ম্যাচিং টেকনোলজি, অ্যাপটা কিভাবে একজন যাত্রী আর চালককে মেলাচ্ছে। কারণ এর ওপরে নির্ভর করছে যাত্রীর ওয়েটিং টাইম, চালকের খালি বসে থাকার সময়। বাহ, তার শুধু দাম নয়, সময়, জায়গা, মানুষের পছন্দ, টেকনোলজি সব কিছুকেই মডেলের মধ্যে আনার চেষ্টা।
একদম, এটাই ভালো মডেলের লক্ষণ। শুধু গড় নয়, বিভিন্ন জায়গায় বা সময়ে যে চাহিদা যোগান আলাদা হয়, হেট্রোজেনিটি, সেটাও ধরা হয়েছে। আবার ধরুন হঠাৎ বৃষ্টি নামল, চাহিদা বেড়ে গেল, র্যান্ডম শকস, সেটাও মডেলে আছে। বাহ! এই সব মিলিয়ে গবেষক তখন দেখতে পারেন, আচ্ছা, যদি শুধু ভাড়ার নিয়মটা পাল্টে দিই, সার্চ থেকে ইউনিফর্ম, তাহলে কি হয়? মানুষের আচরণ কিভাবে বদলায়? কার সুবিধা হয়, কার অসুবিধা? মডেলটা তো দারুণ শোনালো, কিন্তু এটাকে তো নিশ্চয়ই আসল ডেটা দিয়ে ভ্যালিডেট করতে হয়েছে। ডেটা কোথা থেকে পেলেন উনি? অবশ্যই, ডেটা ছাড়া মডেল তো শুধু থিওরি। উনি ব্যবহার করেছেন 2017 সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের হিউস্টন শহরের উবার ডেটা। হিউস্টন, টেক্সাস? হ্যাঁ, আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ওই সময়ে হিউস্টনে উবারের তেমন কোনো প্রতিযোগী ছিল না, লিফট তখনও ঢোকেনি। ও তাই নাকি? এটা তো গবেষণার জন্য খুব সুবিধার। একদম, মানে অন্য কোম্পানির প্রভাব নিয়ে ভাবতে হয়নি। অ্যানালিসিসটা অনেক ক্লিন হয়েছে। ডেটাগুলো কেমন ছিল? মানে কি কি ইনফরমেশন ছিল? খুবই বিস্তৃত। প্রতি কয়েক সেকেন্ডের জিপিএস লোকেশন, যাত্রী চালক দুজনেরই। বলেন কি? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ট্রিপের শুরু, শেষ, ভাড়া, সার্জ মাল্টিপ্লায়ার কত ছিল, যাত্রীকে কতক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছে, সব। দারুণ তো। আর ডেটাটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে খুব সূক্ষ্ম লেভেলে, প্রতি 2 মিনিটের টাইম স্লটে, আর শহরটাকে 400 মিটার চওড়া ছোট ছোট হেক্সাগনে ভাগ করে। হেক্সাগন? হ্যাঁ। মানে ষড়ভুজ? হ্যাঁ, এর ফলে বোঝা গেছে ঠিক কোন জায়গায় কোন মুহূর্তে চাহিদা যোগানের ফারাকটা তৈরি হচ্ছে, আর সার্চ প্রাইসিং ঠিক কিভাবে কাজ করছে। যাত্রী বা চালকদের সম্পর্কেও কি কিছু ডেটা ছিল? মানে তাদের আয় বা কাজের ধরন? হ্যাঁ, অবশ্যই অ্যানোনিমাইজড ডেটা। যাত্রীদের বাড়ির ঠিকানা থেকে তাদের আয়ের একটা আন্দাজ করা হয়েছে সেন্সাস ডেটা মিলিয়ে। চালকদের ক্ষেত্রেও তারা ফুল টাইম না পার্ট টাইম, পুরুষ না মহিলা, কতদিন ধরে কাজ করছেন, এই সব ডেটা ব্যবহার করে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। আচ্ছা। গবেষণাটা মূলত ফোকাস করেছে হিউস্টনের সেন্ট্রাল এলাকাগুলোতে, যেখানে সার্চ প্রাইসিং বেশি হয়। বেশ। মডেল হলো, ডেটাও পাওয়া গেল। এবার আসল চ্যালেঞ্জ, এই ডেটা দিয়ে মডেলের প্যারামিটারগুলো মাপা, মানে দাম বাড়লে চাহিদা কতটা কমে, বা সার্চ প্রাইস দেখলে ড্রাইভাররা কতটা সাড়া দেন। কিন্তু সমস্যা হলো, দাম বা ওয়েটিং টাইম তো এমনিতে বাজারের অবস্থার সাথে বদলায়। তাহলে শুধু দামের বা শুধু সময়ের আসল প্রভাবটা বুঝব কি করে? এটা তো একটা বিরাট সমস্যা রিসার্চে। ঠিক ধরেছেন, এটাই কিন্তু গবেষণার সবচেয়ে ইনোভেটিভ জায়গাগুলোর একটা। এটাকে বলে আইডেন্টিফিকেশন স্ট্র্যাটেজি, মানে ডেটার ভেতরের নয়েজ থেকে সিগন্যালটা বের করা। কিভাবে করলেন উনি? প্রথমে আসি স্বল্প মেয়াদী চাহিদার কথায়, মানে দাম বা ওয়েটিং টাইম একটু বদলালে যাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে কি করেন। হ্যাঁ। দামের প্রভাব মাপার জন্য উনি উবারের তখনকার অ্যালগোরিদমের একটা অদ্ভুত জিনিসকে কাজে লাগিয়েছেন। কিরকম? সিস্টেম যখন সার্জ মাল্টিপ্লায়ার হিসেব করত, তখন সেটাকে দশমিকের পর এক ঘর বা কোনো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় রাউন্ড করত। ধরুন ক্যালকুলেশনে এলো 1.15, কিন্তু সিস্টেম ওটাকে 1.2 করে দিল। আবার ধরুন এলো 1.24, সেটাও হলো 1.2। আচ্ছা। গবেষক ঠিক এই রাউন্ডিং পয়েন্টের আগে আর পরের ডেটা তুলনা করেছেন, যেমন 1.24 যেটা রাউন্ড হয়ে 1.2 হচ্ছে, আর 1.25 যেটা হয়তো রাউন্ড হয়ে 1.3 হচ্ছে। এই যে দামের সামান্য ফরাক, যেটা বাজারের আসল চাহিদা যোগানের জন্য হয়নি, সিস্টেমের নিয়মের জন্য হয়েছে, সেটার ফলে যাত্রীদের রাইড রিকোয়েস্ট করার ইচ্ছে কতটা বদলাচ্ছে সেটা মেপেছেন। বাহ, দারুণ আইডিয়া তো। এটা তো অনেকটা ন্যাচারাল এক্সপেরিমেন্টের মতো। এক্স্যাক্টলি। আর ওয়েটিং টাইমের প্রভাব মাপার জন্য একই রকম একটা কৌশল আছে। সেটা কি? একই সময়ে একই হেক্সাগনের মধ্যে থাকা দুজন যাত্রীর অ্যাপে দেখানো ওয়েটিং টাইম সামান্য আলাদা হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, হতেই পারে, কারণ কাছের ড্রাইভারটা কার থেকে ঠিক কতটা দূরে সেটা তো একটু এদিক ওদিক হবেই। ঠিক। এই যে সামান্য পার্থক্য, যেটা বাজারের সামগ্রিক অবস্থার জন্য নয়, শুধু দূরত্বের মিলিমিটারের এদিক ওদিকের জন্য, সেটা ব্যবহার করে মাপা হয়েছে ওয়েটিং টাইমের প্রভাব। মানে 1 মিনিট ওয়েটিং টাইম কমলে বা বাড়লে রাইড নেওয়ার ইচ্ছে কতটা বদলায়। ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এই ওয়েটিং টাইমের প্রভাব থেকে কি বোঝা যায় যাত্রীদের কাছে সময়ের দাম কতটা, মানে ভ্যালু অফ টাইম? হ্যাঁ, এবং ফলাফলটা কিন্তু বেশ চমকে দেওয়ার মতো।
এই গবেষণা অনুযায়ী যাত্রীদের ভ্যালু অফ টাইম বেশ হাই, প্রতি মিনিটে প্রায় $2 বা তারও বেশি। বলেন কি এত? হ্যাঁ, হতে পারে কারণ মানুষ খুব জরুরি দরকারে রাইড নেয়, বা একসাথে অনেকে যায়, বা বিজনেস ট্রিপে থাকে, তাই সময়ের দামটা তাদের কাছে বেশি। হতে পারে। আচ্ছা, একইভাবে কি চালকদের আচরণও মাপা হয়েছে? সার্চ প্রাইস বাড়লে তারা কি সত্যিই সেদিকে বেশি যান বা বেশিক্ষণ কাজ করেন? হ্যাঁ, স্বল্পমেয়াদী যোগান প্রতিক্রিয়া মাপার জন্য ওই রাউন্ডিংয়ের ট্রিকটা ব্যবহার করা হয়েছে। এবং দেখা গেছে যখন রাউন্ডিংয়ের জন্য সার্চ মাল্টিপ্লায়ার একটু বাড়ে, তখন চালকরা সত্যি ওই এলাকার দিকে বেশি যান, আর তারা লগ আউট করার সিদ্ধান্তটাও একটু দেরিতে নেন, মানে বেশিক্ষণ কাজ করেন। তার মানে সার্চ প্রাইসিং কাজ করে, অন্তত শর্ট রানে। হ্যাঁ, স্বল্প মেয়াদে এটা চালকদের আচরণকে প্রভাবিত করে, এটা ডেটা দেখাচ্ছে। কিন্তু এগুলো তো সবই তাৎক্ষণিক ব্যাপার। মানুষ তো দীর্ঘমেয়াদের কথাও ভাবে। মানে যদি দেখে ভাড়া সবসময় বেশি, তাহলে কি অ্যাপ কম ব্যবহার করবে না? বা চালকরা যদি দেখে অন্য কোথাও ভালো রোজগার, তারা কি কাজ ছেড়ে দেবে না? এই লং রান এফেক্টটা কিভাবে মাপা হলো? এটা খুব জরুরি প্রশ্ন, কারণ শর্ট রান আর লং রান এলাস্টিসিটি এক নাও হতে পারে। কাস্টিলো নিজেও বলছেন যে শুধু ওই 2 মাসের ডেটা দিয়ে লং রান এলাস্টিসিটি মাপা কঠিন। তাহলে তাই উনি এখানে অন্য গবেষণা থেকে পাওয়ার রেজাল্ট ব্যবহার করেছেন। এটাকে বলে ক্যালিব্রেশন। ও আচ্ছা, ধার করা আর কি। অনেকটা তাই। যাত্রীদের লং রান ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি নিয়েছেন লাতিন আমেরিকার একটা স্টাডি থেকে, আর চালকদের লং রান সাপ্লাই ইলাস্টিসিটি নিয়েছেন ক্যালডওয়েল ও ওহেলসেনের আরেকটা গবেষণা থেকে, যেটাই হিউস্টনে করা হয়েছিল। কিন্তু অন্য জায়গা বা অন্য সময়ের রেজাল্ট কি এখানে মিলবে? এটা একটা লিমিটেশন অবশ্যই। সেজন্য উনি রোবাস্টনেস চেক করেছেন, মানে ওই ইলাস্টিসিটির মানগুলো একটু এদিক ওদিক করে দেখেছেন মূল সিদ্ধান্তে বড় কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা। আচ্ছা, দেখা গেছে কি? দেখা গেছে মূল ফাইন্ডিংসগুলো মোটামুটি একই থাকছে। যাক, ভালো। সব শেষে এই মডেল, ডেটা থেকে পাওয়া শর্ট রান প্যারামিটার আর ক্যালিব্রেট করা লং রান প্যারামিটার সব মিলিয়ে কম্পিউটারে বাজারের সিমুলেশন চালানো হয়েছে। আচ্ছা, ফাইনাল স্টেপ। হ্যাঁ, ইকুইলিব্রিয়াম সিমুলেশন। প্রথমে দেখা হয়েছে সার্চ প্রাইসিং থাকলে বাজার কেমন চলে। তারপর দেখা হয়েছে যদি একটা অপটিমাল ইউনিফর্ম ভাড়া থাকতো তাহলে কেমন চলতো। এই দুটো তুলনা করেই সার্চ প্রাইসিংয়ের আসল প্রভাবটা মাপা হয়েছে, কার লাভ কার ক্ষতি। অসাধারণ। পুরো প্রক্রিয়াটা বোঝা গেল। তত্ত্ব, মডেল, ডেটা, আইডেন্টিফিকেশন, ক্যালিব্রেশন, সিমুলেশন। তাহলে এই বিরাট পরিশ্রমের পর শেষ পর্যন্ত ফলাফল কি দাঁড়ালো? কারা হাসলো, কারা কাঁদলো? ফলাফলগুলো কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। আমাদের কমন সেন্সের সাথে অনেক জায়গায় মেলে না। তাই নাকি? বলুন তো শুনি। প্রথমত, সামগ্রিক কল্যাণ বা টোটাল ওয়েলফেয়ার। সার্চ প্রাইসিং একটা বেস্ট ইউনিফর্ম প্রাইসিংয়ের তুলনায় বাজারের মোট কল্যাণ বা এফিসিয়েন্সি বাড়ায়। বাড়ায়? হ্যাঁ, খুব বেশি না হলেও বাড়ায়। মোট ভাড়ার প্রায় 2.15% বা প্রতি ট্রিপে $0.25 মতো। মানে বাজারটা ভালো কাজ করে। আচ্ছা, এটা গেল টোটাল। কিন্তু যাত্রী, চালক, প্ল্যাটফর্ম এদের কি অবস্থা? দ্বিতীয়ত, যাত্রী। এটাই সবচেয়ে অবাক করা রেজাল্ট। যাত্রীরা সার্চ প্রাইসিং থেকে যথেষ্ট লাভবান হন। কি বলছেন? যাত্রীরা লাভবান? হ্যাঁ, তাদের সুবিধা বাড়ে প্রায় 3.57% মোট ভাড়ার অনুপাতে। কিন্তু কিভাবে? সবাই তো অভিযোগ করে ভাড়া বেড়ে যায় বলে, আর আপনি এর আগে বললেন গড়ে ভাড়াও নাকি কম থাকে। এটা তো পুরো উল্টো কথা। হ্যাঁ, এটাই গবেষণার মূল ফাইন্ডিংগুলোর একটা। যাত্রীদের লাভ হওয়ার কয়েকটা কারণ আছে। কি কি? 1 নম্বর, সময় বাঁচে। সার্চ প্রাইসিং চালকদের ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আসতে সাহায্য করে, ফলে গড়ে ওয়েটিং টাইম কমে, আর আমরা দেখলাম যাত্রীদের কাছে সময়ের দাম অনেক বেশি। হ্যাঁ, ঠিক। 2 নম্বর, ট্রিপের বন্টনটা ভালো হয়। মানে যখন খুব চাহিদা আর চালক কম, তখন যার বেশি দরকার এবং যে বেশি ভাড়া দিতে রাজি সেই গাড়িটা পায়। ইউনিফর্ম প্রাইসে এটা লটারির মতো হয়ে যেত। আর 3 নম্বর, এবং এটাই সবচেয়ে কাউন্টার ইনটুইটিভ, সেটা হলো গড়ে ভাড়া কম থাকে। এটা আরেকবার একটু বোঝান তো। সার্জে তো ভাড়া বাড়ে। হ্যাঁ, কিছু সময়ে বাড়ে, কিন্তু ভাবুন যদি ইউনিফর্ম প্রাইস থাকতো, তাহলে প্ল্যাটফর্মকে সবসময় একটা এমন ভাড়া রাখতে হতো যাতে পিক আওয়ারেও মোটামুটি চালক পাওয়া যায়। না হলে কি হতো, কম ভাড়ায় চাহিদা বাড়লেই চালক উধাও,
ওয়েটিং টাইম আকাশ ছোঁয়া, চালকরা রাস্তায় ঘুরছেন, যাত্রী পাচ্ছেন না, একটা ভয়ঙ্কর অব্যবস্থা তৈরি হতো। আচ্ছা, এই অবস্থাটা এড়ানোর জন্য ইউনিফর্ম ভাড়াকে সবসময় বেশ উঁচুতে রাখতে হতো। সার্জ প্রাইজিং শুধু দরকারের সময় দামটা বাড়িয়ে এই সমস্যা সামলায়, তাই বাকি সময় ভাড়া কম রাখা যায়। নেট রেজাল্ট হলো অ্যাভারেজ ভাড়াটা আসলে ইউনিফর্ম সিস্টেমের চেয়ে কম হয়। ও এইবার ধরতে পেরেছি। দারুণ ব্যাখ্যা। তাহলে যাত্রীদের অভিযোগটা হয়তো ওই পিক টাইমের বেশি ভাড়া নিয়ে, কিন্তু ওভারঅল তারা লাভেই আছেন। গবেষণা তো তাই বলছে। আচ্ছা, চালকদের কি খবর? তাদের অভিযোগের কি ভিত্তি আছে? তৃতীয় ফলাফলটা চালকদের নিয়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে চালকদের সুবিধা সার্জ প্রাইজিংয়ের ফলে সামান্য কমে, মোট ভাড়ার প্রায় 0.98%। কমে কেন? প্রধান কারণ হলো ওই অ্যাভারেজ ভাড়াটা কমে যাওয়া। তাদের খালি বসে থাকার সময় কিছুটা কমলেও সেটা ভাড়ার ক্ষতিটা পুষিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট নয়। আর ট্রিপ বন্টনের সুবিধাটাও তারা সেভাবে পান না, কারণ তারা তো গন্তব্য না দেখেই ট্রিপ নিতেন, অন্তত তখনকার ডেটায়। তাহলে চালকদের অভিযোগের কিছুটা ভিত্তি আছে। আর প্ল্যাটফর্ম মানে উবার, তাদের লাভ না ক্ষতি? চতুর্থ ফলাফলটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে। দেখা যাচ্ছে সার্জ প্রাইসিং ব্যবহার করলে তাদের তাৎক্ষণিক লাভ কিছুটা কমে, প্রায় 0.5%। লাভ কমে, তাহলে কেন ব্যবহার করে? এটাই একটা প্রশ্ন। সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো টেক কোম্পানিগুলো অনেক সময় শর্ট টার্ম লাভের চেয়ে লং টার্ম গ্রোথ বা মার্কেট শেয়ার ধরে রাখা, ইউজার স্যাটিসফ্যাকশন এগুলোর ওপর বেশি জোর দেয়। যেহেতু সার্জ প্রাইসিং যাত্রীদের বেশি সুবিধা দিচ্ছে, তাই এটা ব্যবহার করাটা তাদের লং টার্ম স্ট্র্যাটেজির অংশ হতে পারে, যাত্রীদের ধরে রাখার জন্য। এটাও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আচ্ছা, এই লাভ ক্ষতি কি সবার জন্য সমান? মানে গরিব যাত্রী, বড়লোক যাত্রী বা ফুল টাইম ড্রাইভার, পার্ট টাইম ড্রাইভার, এদের মধ্যে কি ফারাক আছে? হ্যাঁ, সেই বিশ্লেষণটাও করা হয়েছে এবং সেখানেও ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখা গেছে। যেমন? যাত্রীদের মধ্যে মজার ব্যাপার হলো সব আয়ের যাত্রী লাভবান হন, তবে কম আয়ের যাত্রীরা আনুপাতিকভাবে বেশি লাভবান, কারণ তাদের কাছে অ্যাভারেজ ভাড়া কমাটা আর গাড়ি পাওয়ার নির্ভরযোগ্যতাটা বেশি জরুরি। আর বেশি আয়ের যাত্রীরা? তারাও লাভবান, মূলত সময় বাঁচার জন্য, তবে তারা হয়তো আরও বেশি ভাড়া দিতেও রাজি থাকতেন যদি তাতে ওয়েটিং টাইম আরও কমতো। আচ্ছা, আর চালকদের মধ্যে? চালকদের মধ্যে যারা ফুল টাইম কাজ করেন, বিশেষ করে মহিলা চালকরা, তারা সার্চ প্রাইসিং থেকে একটু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তারা সাধারণত দিনের বেলায় বা কম সার্জের সময় কাজ করেন। ওহো। অন্যদিকে পার্ট টাইম চালকদের ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে তারা কখন কাজ করেন। যারা উইকেন্ডের রাতে বা বেশি সার্জের সময় কাজ করেন তারা লাভবানও হতে পারেন, আর যারা দিনের বেলায় বা কম চাহিদার সময় করেন তারা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো, যাত্রীদের অভিযোগ থাকলেও আসলে তারা লাভবান হচ্ছেন, আর চালকদের, বিশেষ করে ফুল টাইম চালকদের অভিযোগের কিছুটা ভিত্তি আছে, কারণ তাদের আয় সামান্য কমছে। গবেষণাটা মোটামুটি এটাই দেখাচ্ছে, তবে আবারও মনে করিয়ে দিই, এটার কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। কি রকম? যেমন এটা হিউস্টনের ডেটা, যেখানে উবারের কম্পিটিশন ছিল না, পাবলিক ট্রান্সপোর্টও খুব ভালো নয়। ফলাফলটা অন্য শহরে আলাদা হতে পারে। লং রান ইলাস্টিসিটি ক্যালকুলেট করা হয়েছে, আর চালকরা এখন গন্তব্য দেখতে পান অনেক জায়গায়, সেটাও একটা পরিবর্তন। অবশ্যই কনটেক্সট ম্যাটার্স। তাহলে আজকের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম কাস্টিলোর এই গবেষণা বলছে সার্জ প্রাইজিং বাজারের এফিসিয়েন্সি বাড়ায়, যাত্রীদের জন্য বেশ লাভজনক, কম অ্যাভারেজ ভাড়া, কম ওয়েটিং টাইম, ভালো অ্যালোকেশন। যদিও চালকদের ওপর সামান্য নেগেটিভ প্রভাব পড়তে পারে, আর প্ল্যাটফর্মের শর্ট টার্ম লাভও কমতে পারে। আজকের আলোচনা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাই সবার জন্য। এই যে রিয়েল টাইম প্রাইসিং, মানে চাহিদা যোগান অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে দাম বদলে যাওয়া, এটা যদি শুধু পরিবহন নয়, আমাদের জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে, ধরুন ইলেকট্রিসিটি, হোটেল, প্লেন বা সিনেমা টিকিট, তাহলে বাজারের কার্যকারিতা আর সমাজের ন্যায্যতার যে ধারণা, এই দুটোর মধ্যে ব্যালেন্সটা কোথায় হবে? আমরা সমাজ হিসাবে কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেব? গভীর প্রশ্ন, ভাবার মতো। এই বিষয়ে আর আজকের গবেষণাটা নিয়ে আরও জানতে অবশ্যই মূল পেপারটা পড়বেন, লিঙ্ক শো নোটসে আছে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। নমস্কার,
रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। कभी ऐसा हुआ है कि कैब बुक करने के लिए ऐप खुला हो और अचानक बढ़े हुए किराए देखकर थोड़ा झटका सा लगाओ? हाँ, अक्सर होता है। वही जिसे सर्ज प्राइसिंग कहते हैं। कई बार मन में आता है कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है, शायद थोड़ी ज्यादा ही कीमत वसूली जा रही है। और दूसरी तरफ कभी कभी सुनने में आता है कि ड्राइवर्स को भी लगता है कि इस बढ़ी हुई कीमत का मतलब पूरा फायदा उन तक नहीं पहुंच रहा। हाँ, ये ख्याल तो देखिए अक्सर आता है, लोगों की ये आम शिकायतें हैं, सही बात है। लेकिन क्या सिर्फ हमारी भावनाएं ही सच हैं या कोई ठोस शोध भी इस पर कुछ कहता है? आज हम एक ऐसे ही अकादमिक अध्ययन पर बात करने वाले हैं जो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। अच्छा, तो आज भावनाओं से आगे बढ़कर जरा आंकड़ों और विश्लेषण की दुनिया में झांकते हैं। बिल्कुल। ये चर्चा आधारित है ख्वान कमीलो कस्टीलो के एक शोध पत्र पर। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में है। अच्छा। और ये कोई मामूली पेपर नहीं है। ये 2025 में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जर्नल्स में से एक इकोनोमेट्रिका में प्रकाशित हुआ है। अरे वाह, इकोनोमेट्रिका। जी हाँ, और ये जर्नल FT50 सूची में भी शामिल है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण शोध होगा। फिर हम अपने श्रोताओं को, खासकर उन्हें जो अकादमिक शोध की दुनिया में अपना सफर शुरू कर रहे हैं, ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस पूरे पेपर को समय निकालकर पढ़ें। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। हमने इसका लिंक शो नोट्स में डाल दिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर इस विचारशील और बारीकी से समीक्षित लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। हाँ, जरूर। और आज हमारी बातचीत का मकसद भी यही है, इस जटिल शोध को सरल भाषा में समझना। हम खास तौर पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का शोध असल में होता कैसे है, मतलब कोई सिद्धांत कैसे बनता है, उसके लिए जरूरी जानकारी या डेटा कहाँ से आता है, नतीजों का विश्लेषण कैसे किया जाता है और कौन सी विधियां या तरीके अपनाए जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस शोध ने सबसे बुनियादी सवाल क्या उठाया? आखिर सर्च प्राइसिंग जैसी चीज का अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों लगा शोधकर्ता को? आजकल तो खैर कीमतें हर जगह मांग के हिसाब से बदलती दिखती हैं। देखिए, सवाल बहुत सीधा है। असल में सर्ज प्राइसिंग से फायदा किससे हो रहा है? क्या सवारियों को, ड्राइवर्स को, या फिर ऊबर जैसे प्लेटफॉर्म को? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कीमतों का मांग और आपूर्ति के हिसाब से बदलना, जिसे हम डायनामिक प्राइसिंग कहते हैं, वो बाजारों को ज्यादा कुशल तो बना सकता है। मतलब जिन्हें राइड चाहिए उन्हें आसानी से मिल जाए और ड्राइवर्स को भी काम मिलता रहे। लेकिन अक्सर इस प्रक्रिया में किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम, या शायद नुकसान भी। हाँ, ये तो है। जैसे हवाई जहाज के टिकट या होटल के कमरे, है ना? बिल्कुल। और इसी फायदे नुकसान के चक्कर में अक्सर बहस होती है, लोग विरोध करते हैं और सरकारें नियम बनाने की सोचती हैं। सही। कुछ शहरों में तो सर्च पर सीमा भी लगाई है। चीन में डीडी जैसी कंपनी ने तो एक समय पर खुद ही से बंद कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो इस सारी बहस के बीच ये पेपर ठोस सबूतों के आधार पर तस्वीर साफ करने की कोशिश करता है। समझ गया। तो सिद्धांत ये है कि सर्च से चीजें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन असल दुनिया थोड़ी पेचीदा है। हाँ। तो इस पेचीदगी को समझने के लिए शोधकर्ता ने कोई मॉडल, कोई ढांचा कैसे तैयार किया? सही कहा, असल दुनिया वाकई पेचीदा है। इसके लिए शोधकर्ता ने एक गणितीय मॉडल बनाया जिसे एम्पिरिकल मॉडल कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ह्यूस्टन शहर के राइड हेलिंग बाजार का एक कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया गया हो। अच्छा, एक तरह का डिजिटल ह्यूस्टन? हाँ, कह सकते हैं। इस मॉडल के 3 मुख्य हिस्से हैं। क्या है वो हिस्से? पहला है मांग यानी डिमांड, यानी राइडर्स कीमत और इंतजार के समय को देखकर कैसे तय करते हैं कि राइड बुक करनी है या नहीं। इसमें यह भी शामिल है कि वे ऐप क्यों खोलते हैं और कब बंद कर देते हैं। ये उनके छोटे अभी राइड बुक करें और लंबे ऐप इस्तेमाल करें ऐसे फैसलों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, सवारियों का व्यवहार। और दूसरा है आपूर्ति, सप्लाई, यानी ड्राइवर्स कब काम शुरू करें, किस इलाके में जाएं और कितनी देर ऑनलाइन रहें। ये फैसले वे कैसे लेते हैं। जाहिर है ये उनकी संभावित कमाई पर निर्भर करता है, जिसमें सर्ज मल्टीप्लायर एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ भी छोटे अभी ऑनलाइन रहें और लंबे आज काम पर निकलें, ये फैसले शामिल हैं। और तीसरा है मैचिंग टेक्नोलॉजी, यानी प्लेटफॉर्म जैसे उबर सवारियों और ड्राइवरों को मिलाता कैसे है। ये सिर्फ मिलाना नहीं है, इसमें दूरी, ड्राइवर की उपलब्धता और इन सब के कारण राइडर को कितना इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, जिसे खोज की बाधाएं या सर्च फ्रिक्शंस कहते हैं, ये सब शामिल है
ये बहुत अहम हिस्सा है। यानी ये मॉडल सिर्फ कीमत नहीं बल्कि इंतजार का समय और ड्राइवरों की उपलब्धता जैसी बारीक चीजों को भी सामने रखता है। बिल्कुल। और ये मॉडल शहर के अलग अलग हिस्सों स्पेशल और समय टेम्पोरल के हिसाब से बदलता है। साथ ही इसमें अचानक होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया गया है। इससे ये ज्यादा यथार्थवादी बनता है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में स्थानिक संतुलन मॉडल कहते हैं। मतलब ये मॉडल देखता है कि शहर के अलग अलग हिस्सों में मांग, आपूर्ति और कीमतें कैसे एक साथ संतुलन में आती हैं। ये सुनने में तो काफी व्यापक लग रहा है। इस मॉडल को असलियत के करीब लाने के लिए, इसे चलाने के लिए शोधकर्ता को किस तरह की जानकारी, किस तरह के डेटा की जरूरत पड़ी होगी? उन्हें वाकई बहुत ही विस्तृत और बारीक जानकारी चाहिए थी और ये जानकारी उन्हें ऊबर से मिली, खास तौर पर ह्यूस्टन शहर के लिए मार्च-अप्रैल 2017 की। अच्छा, ऊबर से। ऊबर ही अकेली बड़ी राइड हीलिंग कंपनी थी, लिफ्ट वहां नहीं थी। तो कंपटीशन नहीं था? हाँ, इससे विश्लेषण थोड़ा सरल हो गया क्योंकि सीधी प्रतिस्पर्धा का असर नहीं था। अच्छा, तो डेटा सीधे ऊबर से आया। ये किस तरह का डेटा था? क्या कुछ खास बातें थी इसमें? डेटा बहुत बारीक था। इसमें कई तरह की चीजें शामिल थीं, जैसे राइडर्स और ड्राइवर्स की सटीक लोकेशन का डेटा, जीपीएस हर सेकंड का, लगभग हर कुछ सेकंड में अपडेट होता था जब भी ऐप खुला होता था। बाप रे। फिर हर ट्रिप का पूरा विवरण, पिकअप ड्रॉप कहाँ हुआ, अनुमानित और वास्तविक समय, दिखाया गया किराया, चुकाई गई कीमत। ड्राइवर्स की जानकारी भी थी, जैसे उनका अनुभव क्या है, वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, खाली हैं, पिकअप पर हैं या ट्रिप पर। इस जानकारी से उन्हें फुल टाइम और पार्ट टाइम जैसे समूहों में बांटा गया। राइडर्स की जानकारी भी थी, वे ऐप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब रिक्वेस्ट करते हैं, उनके घर की अनुमानित लोकेशन जिसे आय के आंकड़ों से जोड़ा गया, और वे नियमित राइडर हैं या कभी कभार वाले। और सबसे अहम, प्राइसिंग डेटाबेस, बेस किराया कैसे तय हुआ, और सर्ज मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर बहुत छोटे इलाकों, लगभग 400 मीटर के हेक्सागन और बहुत कम समय, हर 2 मिनट में बदलता रहता था। हर 2 मिनट में, और इतने छोटे इलाके के लिए बदलता मल्टीप्लायर, ये तो वाकई बहुत ही महीन जानकारी है। जी हाँ। और आपने बताया कि ह्यूस्टन के खास इलाके पर ध्यान केंद्रित किया गया। हाँ, शोधकर्ता ने ह्यूस्टन के एक केंद्रीय इलाके पर फोकस किया, जिसमें डाउनटाउन, दूसरे व्यावसायिक क्षेत्र और अलग अलग आय वर्ग वाले रिहायशी इलाके शामिल थे। क्यों? वहीं ज्यादा राइड्स होती थी? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर सर्ज प्राइसिंग, करीब 86% इसी इलाके में होती थी, भले ही कुल ट्रिप्स का सिर्फ 53% ही यहाँ से शुरू होता हो। अच्छा, इतने बारीक स्तर 2 मिनट पर विश्लेषण करना पिछले अध्ययनों से कहीं ज्यादा गहराई में जाना था। ये उन छोटे स्थानीय मांग आपूर्ति के असंतुलनों को पकड़ने के लिए जरूरी था, जिन्हें सर्ज प्राइसिंग ठीक करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब शोधकर्ता के पास एक विस्तृत मॉडल है और उसे चलाने के लिए सटीक डेटा भी। लेकिन अब वो मुश्किल सवाल, ये कैसे पता लगाया जाए कि कीमतों में बदलाव का राइडर या ड्राइवर के फैसलों पर असल में कितना असर पड़ता है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कीमतें ज्यादा हैं क्योंकि मांग ज्यादा है। ये तो वो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई ना। बहुत अच्छा सवाल है ये। यही अर्थशास्त्री में एंडोजेनिटी समस्या कहलाती है। हाँ। मतलब कारण और प्रभाव को अलग करना मुश्किल होता है। हाँ। इसे सुलझाने के लिए शोधकर्ता ने कुछ बहुत ही चतुर तरीके अपनाए, जिन्हें पहचान की रणनीतियां कहते हैं। अच्छा, क्या तरीके थे वो? सुनने में दिलचस्प लग रहा है। पहला तरीका, कीमत के प्रति छोटी अवधि की प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए उन्होंने ऊबर के सर्ज एल्गोरिथम में होने वाली राउंडिंग का फायदा उठाया। राउंडिंग कैसे? एल्गोरिथम पहले एक अनुशंसित मल्टीप्लायर तय करता है, मान लीजिए 1.17, फिर वो इसे पास के दशांश पर राउंड कर देता है, जैसे 1.2 तक। अच्छा। अब ये जो राउंडिंग की वजह से मल्टीप्लायर में छोटा सा बदलाव आया, 1.17 से 1.2, ये उस मूल मांग या आपूर्ति से काफी हद तक स्वतंत्र होता है जिसने 1.17 का आंकड़ा सुझाया था। अच्छा, तो राउंडिंग एक तरह का छोटा, लगभग रैंडम बदलाव ले आती है कीमत में। हाँ, काफी हद तक। तो शोधकर्ता ने क्या किया? उन्होंने उन स्थितियों की तुलना की जहां मल्टीप्लायर राउंड होकर ठीक 1.2 हुआ, उन स्थितियों से जहां वो राउंड होकर ठीक 1.1 पर रह गया। हाँ। इन बहुत करीबी स्थितियों में राइडर और ड्राइवर के व्यवहार की तुलना करके वे कीमत के असल प्रभाव का अंदाजा लगा पाए, बिना मांग के प्रभाव से भ्रमित हुए। के व्यवहार की तुलना करना, बिल्कुल वही लॉजिक है। वाह। और इंतजार के समय यानी पिकअप टाइम के असर को कैसे अलग किया?
दूसरा तरीका पिकअप समय के प्रति छोटी अवधि की प्रतिक्रियाओं के लिए था। यहाँ उन्होंने एक ही जगह पर एक ही समय में अलग अलग राइडर्स को दिखाए गए पिकअप टाइम में जो मामूली अंतर था उसका इस्तेमाल किया। एक ही जगह एक ही समय पर अलग अलग टाइम, ये कैसे? ये अंतर क्यों आता है? आसपास मौजूद ड्राइवरों की सटीक लोकेशन की वजह से। मान लीजिए एक राइडर को 2 मिनट का समय दिख रहा है, दूसरे को उसी वक्त उसी जगह पर 3 मिनट का। अच्छा, ड्राइवर थोड़ा आगे पीछे होगा। हाँ, ये माना गया कि ये छोटा सा अंतर उस इलाके की कुल मांग से स्वतंत्र है। इस अंतर का राइडर के राइड बुक करने के फैसले पर असर देखकर समय का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ टाइम का अनुमान लगाया गया। यानी लोग अपने समय को कितना कीमती समझते हैं। बहुत चतुर, यानी कुदरती तौर पर होने वाले छोटे छोटे अंतरों का इस्तेमाल करके बड़े सवालों के जवाब ढूंढना। जी, लेकिन ये तो छोटे फैसले हुए। राइड बुक करना या ना करना, ऐप खोलने या ड्राइवर के काम शुरू करने जैसे बड़े लंबी अवधि के फैसलों पर असर कैसे पता चला, वो कैसे निकाला? सही पकड़ा। लंबी अवधि की प्रतिक्रियाओं का असर सीधे इस डेटा से निकालना मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए इस तरह की रैंडम भिन्नता नहीं थी। तो इसके लिए शोधकर्ता ने मॉडल को कैलिब्रेट किया, यानी उन्होंने इन प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए दूसरे प्रयोगों से मिले नतीजों का इस्तेमाल किया। दूसरे प्रयोग मतलब उबर के ही प्रयोग? हाँ, जैसे कीमतें बदलने पर मांग कितनी बदलती है, इसके लिए उन्होंने लैटिन अमेरिका में उबर द्वारा किए गए प्रयोगों के डेटा का इस्तेमाल किया, जहां राइडर्स को डिस्काउंट दिया गया था। अच्छा। और कमाई बदलने पे ड्राइवर कितनी देर काम करते हैं, सप्लाई इलास्टिसिटी, इसके लिए उन्होंने कॉल्डवेल और ओल्सन नाम के शोधकर्ताओं द्वारा ह्यूस्टन में ही किए गए एक प्रयोग के डेटा का इस्तेमाल किया, जहां ड्राइवरों को ज्यादा कमाई का ऑफर दिया गया था। इससे पुरुषों, महिलाओं और फुल टाइम पार्ट टाइम ड्राइवरों के लिए अलग अलग लोच का पता चला। हाँ, ये जरूर है कि बाहरी प्रयोगों का डेटा इस्तेमाल करने की अपनी सीमाएं हैं, जिसे शोधकर्ता ने माना भी है। समझ गया। तो मॉडल की संरचना, डेटा और कारण प्रभाव को अलग करने की इन चतुर तरकीबों, राउंडिंग, समान स्थान समय भिन्नता और बाहरी प्रयोगों से कैलिब्रेशन, इन सब को मिलाकर पूरी तस्वीर बनाई गई। बिल्कुल सही। इसी तरह से इस जटिल पहेली के टुकड़ों को जोड़ा गया। ठीक है, तो मॉडल तैयार, डेटा का विश्लेषण हुआ, कारण प्रभाव समझने की कोशिश भी हो गई। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। इतनी मेहनत के बाद अध्ययन में क्या मिला? सर्च प्राइसिंग से आखिर किसे फायदा होता है? तो नतीजे काफी दिलचस्प हैं और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़े हैरान करने वाले भी। बताइए। कुल मिलाकर देखें तो सर्च प्राइसिंग कुल कल्याण को बढ़ाती है। कुल कल्याण का मतलब है राइडर्स, ड्राइवर्स, प्लेटफॉर्म यानी उबर और सरकार जो टैक्स लेती है, इन सब को मिलाकर मिलने वाला कुल फायदा। अच्छा। ये फायदा अगर उबर सर्ज न लगाकर सबके लिए एक ही सबसे बढ़िया कीमत तय करती, जिसे ऑप्टिमल यूनिफॉर्म प्राइस कहते हैं, उसकी तुलना में सकल राजस्व का लगभग 2.15% ज्यादा था। तो मतलब ओवरऑल सिस्टम के लिए बेहतर है। हाँ, संक्षेप में कहें तो सर्च प्राइसिंग व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो अलग अलग लोग हैं, राइडर्स, ड्राइवर्स, उबर, उनका क्या हुआ? फायदा किसे मिला? यहीं पर नतीजे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। राइडर्स, सवारियां, वे सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे। उनका अधिशेष मतलब उन्हें मिलने वाला कुल फायदा काफी बढ़ गया, सकल राजस्व का 3.57%। राइडर्स, हाँ, सबसे बड़े विजेता। जी हाँ। और ड्राइवर्स, उनका अधिशेष थोड़ा कम हो गया, सकल राजस्व का 0.98% कम हो गया। हाँ। और प्लेटफॉर्म उबर का भी तत्काल मुनाफा थोड़ा कम हुआ, सकल राजस्व का 0.50%। एक मिनट, ये क्या? राइडर्स को सबसे ज्यादा फायदा और ड्राइवर्स और उबर को मौजूदा मुनाफे में थोड़ी कमी? ये तो उस आम सोच से बिल्कुल अलग है कि सर्च से उबर और ड्राइवर्स कमाते हैं और राइडर्स की जेब कटती है। हाँ, ये सुनने में जरूर उल्टा लगता है। राइडर्स को फायदा कैसे हुआ? मुझे लगा था उन्हें तो नुकसान होता होगा। राइडर्स को फायदा कई वजहों से होता है। पहली वजह समय की बचत। सर्ज प्राइसिंग मांग और आपूर्ति को बेहतर मिलाती है, जिससे राइडर्स को पिकअप के लिए कम इंतजार करना पड़ता है। अच्छा। औसतन तो शायद कुछ ही सेकंड्स की बचत हो, लेकिन असल फायदा ये था कि बहुत लंबा इंतजार करने की नौबत कम आती है। और जैसा हमने पहले बात की, राइडर्स अपने समय को काफी महत्व देते हैं। अनुमानित औसत कीमत लगभग $2 प्रति मिनट निकली। समय की कीमत। दूसरी वजह बेहतर आवंटन। जब ड्राइवर कम होते हैं
तो सर्ज प्राइसिंग ये सुनिश्चित करती है कि राइड उन लोगों को मिले जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जो ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं, बजाय इसके कि किस्मत से किसी को भी मिल जाए। ठीक है। और तीसरी और ये सबसे चौंकाने वाली बात है कम औसत कीमतें। क्या कम औसत कीमतें? हाँ, अगर उबर सर्ज की जगह एक सबसे बढ़िया एक समान कीमत तय करती तो वो कीमत औसतन सर्ज प्राइसिंग के तहत लगने वाली कीमतों से ज्यादा होती है। सर्च प्राइसिंग में औसत कीमतें कम होती हैं, ये कैसे हो सकता है? सर्च का मतलब ही तो कीमत बढ़ना है। यही बात थोड़ी समझने वाली है। देखिए, सोचिए अगर उबर को हमेशा एक ही कीमत रखनी हो तो उसे वो कीमत थोड़ी ऊंची रखनी पड़ेगी। क्यों? ताकि ऐसी भयानक स्थिति ना आए जब अचानक मांग बहुत बढ़ जाए और ड्राइवर गायब हो जाए, जिससे पूरी व्यवस्था ठप पड़ जाए, न राइडर को गाड़ी मिले न ड्राइवर को काम। हाँ, वो तो दिक्कत हो जाएगी। जी, एक समान कीमत इस स्थिति से बचाती है, लेकिन इसका मतलब है कि राइडर्स को हर समय ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तब भी जब ड्राइवरों की कमी नहीं है। अच्छा। सर्च प्राइसिंग उबर को ये सुविधा देती है कि वो औसत कीमतें कम रख सकें और केवल जरूरत पड़ने पर कीमतें तेजी से बढ़ा दे। इससे वो भयानक वाली स्थिति अपने आप रुक जाती है, बिना राइडर से हर समय ज्यादा पैसे लिए। अच्छा। और अध्ययन में ये भी पाया गया कि उबर की वास्तविक कीमतें उनके तत्काल मुनाफे को अधिकतम करने वाली कीमतों से कम थीं और राइडर के फायदे को अधिकतम करने वाली कीमतों के ज्यादा करीब थीं। अच्छा, तो एक तरह से उबर औसत कीमतें कम रखकर राइडर्स को खुश रख रहा है, शायद लंबे समय के लिए, और सर्च का इस्तेमाल सिर्फ तब कर रहा है जब सिस्टम पर ज्यादा दबाव हो। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से ड्राइवर्स और उबर का तत्काल मुनाफा थोड़ा कम दिख रहा है। हाँ, ये इस ओर इशारा करता है कि शायद उबर तात्कालिक मुनाफे से ज्यादा राइडर्स को अपने साथ जोड़े रखने और लंबे समय के फायदे पर ध्यान दे रहा है। ये तो बहुत रोचक बात निकल कर आई। अच्छा, क्या राइडर्स और ड्राइवर्स के अंदर भी कोई फर्क दिखने को मिला, जैसे कम आय वाले राइडर बनाम ज्यादा आय वाले, या फुल टाइम ड्राइवर बनाम पार्ट टाइम? हाँ, ये भी देखा गया। राइडर्स में सभी आय वर्ग के राइडर्स को सर्च से फायदा हुआ, उस काल्पनिक एक समान कीमत की तुलना में। सभी को? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कम आय वाले राइडर्स को हुआ। क्यों? क्योंकि वे कम औसत कीमतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ज्यादा आय वाले राइडर्स को भी समय की बचत और विश्वसनीयता से फायदा हुआ, लेकिन वो शायद चाहते कि कीमतें और ज्यादा हों ताकि इंतजार और कम हो जाए। अच्छा, मतलब वो और पैसे देने को तैयार थे शायद। और ड्राइवर्स में यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। फुल टाइम ड्राइवर्स और उनमें भी खासकर महिलाएं सर्च प्राइसिंग से सबसे ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। ओह, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनके काम करने के घंटे अक्सर पीक सर्च टाइम से मेल नहीं खाते, जैसे वीकेंड, देर रात वगैरह। तो कुल मिलाकर ये शोध इशारा कर रहा है कि सर्च प्राइसिंग पर राइडर्स की आम शिकायतें शायद इसके फायदों जैसे कम इंतजार, भरोसेमंद राइड मिलना और सर्च के बना शायद और भी ज्यादा औसत कीमतें चुकाने की नौबत आना, इन बातों को अनदेखा कर देती हैं। हाँ, काफी हद तक। लेकिन ड्राइवरों की चिंताएं, खासकर फुल टाइम ड्राइवरों और कुछ पार्ट टाइम ड्राइवरों की, वो काफी हद तक जायज लगती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये अध्ययन कुशलता, एफिशिएंसी और उस कुशलता के बंटवारे, डिस्ट्रीब्यूशन के बीच के संतुलन को, या कहें कि ट्रेड ऑफ को उजागर करता है। सर्च से सिस्टम की कार्यकुशलता बढ़ती है, ये सच है, लेकिन उस बढ़ी हुई कुशलता का लाभ सब में बराबर नहीं बनता। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या श्रोताओं के लिए कोई एक ऐसी बात है जिस पर वे इस चर्चा के बाद और सोच सकें? कोई ऐसा सिरा जो इसी से जुड़ा हो? हाँ, एक दिलचस्प पहलू है जिस पर सोचा जा सकता है। इस अध्ययन में पाया गया कि ड्राइवरों को सर्च प्राइसिंग के आवंटन वाले फायदों से उतना लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि वे राइड स्वीकार करने से पहले ये नहीं जानते कि राइडर को जाना कहाँ है। अच्छा। कम से कम 2017 के इस डेटा में तो ऐसा ही था, लेकिन हम जानते हैं कि बाद में उबर ने कई जगहों पर ड्राइवरों को राइड स्वीकार करने से पहले गंतव्य दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, ये बदलाव तो हुआ है, अब दिखता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव इस समीकरण को कैसे बदल सकता है। क्या सर्च प्राइसिंग जब उसे गंतव्य की जानकारी के साथ मिला दिया जाए तो ड्राइवरों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? क्या ड्राइवर अब उन ट्रिप्स को ज्यादा चुन पाएंगे जिन्हें वे पसंद करते हैं, जैसे घर की तरफ जाने वाली राइड,
और अगर ऐसा होता है तो क्या ये राइडर्स और ड्राइवरों के बीच फायदे के बंटवारे को बदल सकता है, जो हमने इस अध्ययन में देखा? बहुत दिलचस्प सवाल। यानी टेक्नोलॉजी और नियमों में छोटे बदलावों के भी बड़े असर हो सकते हैं। ये वाकई आगे सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु है जी। और एक बार फिर याद दिला दें कि जुआन कमिलो कैस्टियो के इकोनॉमेट्रिका में प्रकाशित इस पूरे शोध पत्र का लिंक शो नोट्स में उपलब्ध है, उन सभी के लिए जो इस विषय की और गहराई में जाना चाहते हैं।